नैषधीयचरितस्य एकं श्लोकं निरूपयामि अत्र। तस्य प्राक् नैषधीयचरितम् इत्युक्ते किम् इति वदामि। नमस्ते, नैषधीयचरितम्। ओके, नमस्ते, अहं भुवनानिधिः अस्मि। अद्य अहं नैषधीयचरितस्य एकं श्लोकं निरूपयामि। ततः प्राक् नैषधीयचरितम् इत्युक्ते किम् इति वदामि। नैषधीयचरितम् इति संस्कृतस्य पञ्चमहाकाव्येषु एकमस्ति। श्रीहर्षेण रचितमस्ति। तत्तु सम्यक् अस्ति। काव्यलोके एकं प्रसिद्धं वाक् अस्ति, नैषधं विद्वदौषधम् इति। अस्मिन् शब्दप्रयोगाः बहु कठिनाः सन्ति, परन्तु मनोहराणि अपि सन्ति। अहं तत्तु मया कष्टम् भाव्यते अधीतुं, परन्तु तिलक् महोदयस्य मार्गदर्शनेन किमपि अधीतवती। अद्य अहं नैषधीयचरितस्य चतुर्थं श्लोकं पाठयामि। कृपया अनुवदन्तु। अधीतिबोधाचरणप्रचारणैः इति बोधाचरणप्रचारणैः दशाश्चतस्रः प्रणयन्नुपाधिभिः चतस्रः प्रणयन्नुपाधिभिः चतुर्दशत्वं कृतवान् कुतः स्वयं चतुर्दशत्वं कृतवान् कुतः स्वयं चतुर्दशत्वं कृतवान् कुतः स्वयं न वेद्मि विद्यासु चतुर्दश स्वयं न वेद्मि विद्यासु चतुर्दश स्वयम्। अस्तु, इदानीं कोऽपि पदच्छेदं कर्तुं प्रयत्नं करोति वा? पाठेन सन्ति ते। प्रयत्नं वदतु। अस्तु, नास्ति, एकं पदमेव तत्सर्वम्। आम् आम्, हा, प्रणयन् उपाधिभिः अस्ति। आम्, अस्तु। आम्, स्वयं न वेद्मि। आम्, अस्तु, सम्यक् कृतम्। इदानीम् अन्वयं कोऽपि कर्तुं प्रयत्नं करोति वा? अस्तु, वयं कुर्मः अत्रैव। अत्र क्रियापदं किम् इति वदन्तु, प्रयत्नं कुर्वन्तु। न, वेद्मि इति। आं, वेद्मि इति क्रियापदमस्ति। किं न वेद्मि? आम् आम्, न वेद्मि इति अस्ति। वेद्मि न वेद्मि। अस्तु, अहं सर्वे न जानन्ति, अतः अहं पूर्णम् अन्वयमेव वदामि। अस्तु, अयं चतुर्दशसु विद्यासु अधीतिबोधाचरणप्रचारणैः उपाधिभिः चतस्रः दशाः प्रणयन् चतुर्दशत्वं कुतः कृतवान् इति स्वयं न वेद्मि इति अन्वयमस्ति।
न ज्ञातं स्यात् प्रायः अहम् अर्थमपि वदामि इदानीं पदच्छेदं मार्क् करोमि अत्र उपरि सङ्ख्याम् अन्वयक्रमेण लिखतु आम् अस्तु अस्तु अन्वयस्य सङ्ख्यां लिखामि पदस्य सङ्ख्यां सुलभं भवति अतः किं पदं चतुर्दशसु विद्यासु अयं चतुर्दशसु अयं खलु अयम् इति कुत्र तत्रैव अन्तिमं पदं चतुर्दशसु अयं चतुर्दशस्वयं चतुर्दशस्वयम् इति वा न कृतवती इति वा कथं पदविभागः न न न अयम् इत्येव खलु आसीत् न त्यक्तवती तत् चतुर्दश स्वयम् इत्यपि किन्तु अर्थम् अवलम्ब्य करणीयम् आम् चतुर्दशसु इति अत्र द्वितीयं विद्यासु एतत् पूर्णं पदं चतुर्थमस्ति इति पदाचरणप्रचारणैः उपाधिभिः चतस्रः प्राणायाम चतुर्दशत्वं स्वयं एतत्तु अन्वयस्य संख्या अस्ति पुनः एकवारम् इदानीं पठतु अस्तु इदानीम् अन्वयं पठामि भवन्तः संख्याम् अनुसरन्तु प्रथमं पदम् अयं चतुर्दशसु विद्यासु कोऽपि प्रयत्नं करोति वा संख्यां लिखितवती खलु अतः प्रथमं ओके वदामि अयं चतुर्दशसु विद्यासु अधीतिबोधाचरणप्रचारणैः चतस्रः दशाः प्रणयन् चतुर्दशत्वं कृतवान् स्वयं न वेत्मि अस्तु इति अध्याहारे इदानीम् अस्य सामान्यार्थं वदामि श्लोकस्य अस्तु अत्र बहु मनोहरं श्लोकमस्ति एतत् अत्र नलः चतुर्दशविद्यानपि अधीतिः बोधः आचरणः प्रचारणः नाम अध्ययनम् आं चतुर्दशविद्याः अस्ति अस्माकं परम्परायां चतुर्दशविद्याः काः इत्युक्ते अत्र लिखितमस्ति अहं श्लोकमेव वदामि अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः धर्मशास्त्रं पुराणं च विद्यास्त्वेताश्चतुर्दश अस्तु अत्र चतुर्वेदानाम् अङ्गाः षड् अस्ति अतः मीमांसा इति एकमस्ति न्यायविस्तरः इत्यपि एकमस्ति धर्मशास्त्रं पुराणं सो सर्वं चत्वारः वेदाः आम् चत्वारः वेदाः अस्तु क्षम्यताम् एतत् सर्वं योजयामः चेत् कति भवति चतुर्दश अतः चतुर्दशविद्याः सन्ति अस्माकं परम्परायाम् अतः नलः एताः चतुर्दशविद्याः अपि अधीतिः बोधः आचरणः प्रचारणः एतैः प्रकारैः अधीतवान् अधीतिः इत्युक्ते अध्ययनं बोधः इत्युक्ते अर्थावगमनम् आचरणं नाम इम्प्लिमेण्टेशन् इन् रियल् लैफ् आचरणं प्रचारणं नाम प्रसारणं तस्य पाठनं सर्वेभ्यः तस्य प्रसारणम् इत्युक्ते प्रचारणम् एतैः चतुर्भिः प्रकारैः नलः अधीतवान् इति अर्थः अस्ति अत्र एकं द्वन्द्वं भवितुं शक्यते चतुर्दशत्वम् इति पदमस्ति अत्र उक्तमस्ति खलु चतुर्दशविद्याः अपि अधीतवान् प्रकारैः
परन्तु अत्र चतुर्दशत्वम् इति पुनः उक्तं तत्तु पिष्टपेषणवದ್ ಭಾತಿ पिष्टपेषण ಅಂದರೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕಂತ पिष्टपेषण ಅಂದರೆ ಪುಡಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಪುಡಿ ಮಾಡೋದಂತ ಪುಡಿ ಆಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪುಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗಿಲ್ವ ಚತುರ್ದಶದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ದಶತ್ವಂ ಭವತ್ಯೇವ ಚತುರ್ದಶದಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಗುಣ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಲ ಮಾಡ್ದ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅನ್ವ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದೇನಾಗ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಚತುರ್ದಶ ವಿದ್ಯಾ ಚತ್ವಾರಃ ಪ್ರಕಾರಾಃ ಇದೆರಡನ್ನ ನಾವು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಷಟ್ಪಂಚಾಶತ್ ವಿದ್ಯಾ ಅಧೀತವಾನ್ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು 14 × 4 56 56 ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಚತುರ್ದಶತ್ವಂ ಕೃತವಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಈ ಪದನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಚತುಃ ದಶಾಃ ತ್ವಂ ಇತಿ ಅತಃ ಚತುಃ ದಶಾಃ ಪ್ಲಸ್ ತ್ವಂ ಇತಿ ಅದೇ ತ್ವಂ अत्र त्वप्रत्यययोगेन अत्र दीर्घः अस्ति खलु तत् ह्रस्वः भवति अतः चतुर्दशात्वम् इति न भवति चतुर्दशत्वम् इति भवति अतः तत् षट्पञ्चाशत् किमपि न भवति चतुर्दशत्वं नाम चत्वारः दशाः तेषां गुणः तत् स्वभावः किम् अस्ति तत् चतुर्दशत्वम् अतः किं समरी किम् अस्ति नलः चत्वारः चतुर्दश विद्याः अपि एतैः चतुर्भिः प्रकारैः अधीतवान् अस्तु अधीतवान् अग्रिमे कविः अत्र एव न स्थगयति सः वदति कुतः कृतवान् इति न वेद्मि इति वदति ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ದ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಇದೆ ಉತ್ತರನೂ ಇದೆ ನಮ್ದು ಅತಃ ವಿದ್ವದೌಷಧಂ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ एवञ्च सामान्यतः अत्र क्लिष्टप्रयोगः क्रियन्ते तत्र एवञ्च अधीते एव बहवः विषयाः ज्ञाताः व्याकरणविषयाः भवन्ति शास्त्रविषयाः भवन्ति सर्वं श्लोके एव भवति अतः तादृशप्रयोगाः अत्र क्रियन्ते अतः प्रश्नः कः इति चेत् प्रश्ने ಏನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇವನು 14ರಲ್ಲಿ 14 ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ 14ರಲ್ಲಿ 14 ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು 14ರಲ್ಲಿ 14 ಅನ್ನೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವತ್ತಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ 14 ಅಂತ ಕರೆಯೋದು 14ರಲ್ಲಿ 14 ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇನು ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಏನು 14 ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಚತುರ್ದಶ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಚತಸ್ರಃ ದಶಾಹ ಇತಿ ಅರ್ಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು 4 ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಉತ್ತರ अतः पदं चतुर्दश इति अस्ति किन्तु तस्य अर्थः कः 14 ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಚತುರ್ದಶ इति अर्थः यदा त्व प्रत्ययः क्रियते आकारस्य ह्रस्वः भवति अतः चतुर्दशत्वम् इति जातम् एवञ्च प्रश्नेनೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಉತ್ತರನೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸೊ ಕವಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಆ ಪದದಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ अतः तत्र तदर्थं व्याकरणज्ञानम् अपेक्षितम् एतादृश उत्तरं कथम् अस्ति इति ज्ञातुम् अतः विद्वदौषधमिदम् एवम् अत्र अतः तेन कारणेन अयं विशेषः आम् ಅಸ್ತು ನ ವೇದ್ಮಿ ಇತಿ ಉಕ್ತವಾನ್ ನ ವೇದ್ಮಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕವಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಲನ ಬಗ್ಗೆ ನಲ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥನ ಅಲ್ಲ ನ ವೇದ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕವಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಲನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ ಕಾಕುಹು ಇತಿ ಕಹ ಪ್ರಯೋಗ ಅಸ್ತಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರಿ ಬಿಡು ನನಗೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತನಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಯಿತು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ನ ವೇದ್ಮಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಕಾಕು ಪ್ರಯೋಗನ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ನ ವೇದ್ಮಿ ಇತ್ಯನೇನ ಕವಿ ಹೇತು ನಾಸ್ತಿ ನಲಸ್ಯ ಕಿಂ ಅಧ್ಯಯನಸ್ಯ ಹೇತು ನಾಸ್ತಿ ಇತಿ ಅರ್ಥಂ वदति अत्र अहं जानामि इति अर्थः उत्तरम् अहं जानामि ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇತು नाम न जानामि अहम् इति अर्थः न उत्तरम् अहं जानामि उत्तरं तत्रैव अस्ति चतुर्दशत्वम् इति पदे उत्तरम् अस्ति अतः उभयतः अपि वदति न वेद्मि नाम अहं वेद्मि कथं वेद्मि तत्रैव अस्ति उत्तरम् इति कथम् एतादृशं कृतवान् एवं सामान्यैः एतादृशं कर्तुं न शक्यते सर्वाः विद्याः चतुर्दश विद्याः चतस्रः स्तराः सर्वाः सामान्यतः जनाः कर्तुं न शक्नुवन्ति कथमेषः नलः कृतवान् राजा एषः कर्तुं सुलभं नास्ति कथमेषः कृतवान् इति आश्चर्यमपि भवितुमर्हति काकुः अपि भवितुमर्हति आश्चर्यसूचकमपि भवितुमर्हति अस्तु
ಈ ಕಾಕುನ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನ ವೇದ್ಮಿ ವಿದ್ಯಾ, ಸೊ ಆ ಥರ ಇದನ್ನು ಕಾಕು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥ. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತ ಯಾರಿಗಾದರೂ? ಹಾಂ, ಇದು ವಂಶಸ್ಥ ಛಂದಸ್ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಲಕ್ಷಣ ಜತೌತು ವಂಶಸ್ಥ ಮುದೀರಿತಂ ಜರವು ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಗಣ ತಗಣ ಜತೌತು ಜಗಣ ತಗಣ ಜಗಣ ರಗಣ ಇಷ್ಟು ಗಣಗಳಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಾದದಲ್ಲಿ 4 ಗಣ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಛಂದಸಃ ವಿಷಯ ಕದಾಚಿತ್ ಕೋಪಿ ಪ್ರಾಯ ಪಾಠನಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ತದಾ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಕೃತೆ ಗಣಃ ಕಥಂ ನಿರ್ಣೀಯತೆ ಸರ್ವಮಸ್ತಿ, ಕದಾಚಿತ್ ಕೋಪಿ ಪಾಠನಂ ಕರೋತಿ ಪಶ್ಯಾಮः. अस्तु, किमपि प्रश्नाः न सन्ति वा? तावत् सम्यक् उक्तवती वा? प्रश्नाः एव न सन्ति अथवा किमपि न अवगतं वा? तत्त्वस्य किं भो प्रश्नः नास्ति. अस्तु, उसका 4 इधर है: अदिति, बोध, आचरण और प्रचार. अदिति बोध के बाद अभ्यास है, वो नया ऐड हुआ. पहले 4 ही थे, बाद में अभ्यास. अभी मैंने जो न्याय सूत्र पढ़ा वहाँ अभ्यास पद का प्रयोग है. सो ज्ञान ग्रहण अभ्यास तद्विद्येश संवाद. अधीतो अंतर्भवति. अधीतिर्नाम अभ्यासः कर्तव्यः एव, अन्यथा अधीतिः बोधः अत्रैव अन्तर्भवति. अतः अधीति बोध आचरणं प्रचारणम् इति उक्तं. तत्तु न जाने अहं, परन्तु प्रथमसर्गे शताधिक ಚತುಶ್ಚತ್ವಾರಿಂಶತ್ ಶ್ಲೋಕಾः ಸನ್ತಿ. 144 ಶ್ಲೋಕಗಳಿದೆ ಒಂದನೇ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಃ 19ರಿಂದ 20 ಸರ್ಗಗಳೇ ಇದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಅಸ್ತು, ಅನ್ವಯಾನುಸಾರಮೇವ ವದಾಮಿ. अयं नाम अन्वयानुसारेण अर्थं वदामि, ज्ञायते सम्यक्. अयम् इत्युक्ते नलः. 14 विद्यासु अधीतिबोधाचरणप्रचारणैः. अधीतिः अध्ययनं, बोधः अर्थावगमनम्, आचरणमित्येव अस्ति. जीवने आनयनं, प्रचारणं नाम प्रसारणम् अथवा अन्येषां पाठनम्. एतैः 4 उपाधिभिः नाम प्रकारैः प्रणयन् कुर्वन् 14 विद्यान् कुर्वन् 14 अध्ययनं कुतः कस्मात् केन हेतुना कृतवान् इति अहं स्वयं नाम अहं कविः वदति. अहं न वेद्मि इत्युक्ते वेद्मि इति अर्थः. न वेद्मि इत्युक्ते न जाने इति. परन्तु न वेद्मि इत्युक्ते अहं वेद्मि एव, अत्र हेतुः कोऽपि नास्ति इति भावः. अस्तु, ज्ञातं खलु? किमपि दस वर्ष हुए विद्या क्षेत्र में संस्कृत होते हुए आपको कैसा लग रहा है? सम्यक् उत्तमं. सम्भाषणम् अनन्तरं विशिष्ट अध्ययनं, काव्यस्य एकपद्यं स्वीकृत्य तस्य पदच्छेदः, अन्वयः इत्यादि यत् करणमस्ति तद् उत्तममेव. एवमेव अग्रे अभिवृद्धिं प्राप्नुमः. मुझे बहुत आनंद आ रहा है देख के कि बच्चे ऐसे सीख रहे हैं, और मेरी आशा है कि विद्या क्षेत्र से बहुत सारे बच्चे जो हैं आगे व्याकरण में निपुण बने, और भगवान की कृपा हुई तो तेनाली परीक्षा में भी आगे भाग लें. तेनाली या और भी कई ऐसी परीक्षाएं हैं जिसमें कि उनको इस बात का मान भी मिले कि हाँ, उनका व्याकरण बहुत अच्छे से हुआ. धन्यवाद. अस्तु, किमपि श्लोकं भवताम् इदमेव वदन्तु. लक्ष्मीं तनोतु गणपतेः.
तनोतु नितरानितरानपेक्षम् अङ्घ्रिद्वयं निगमशाखिशिखाप्रवालम् हैरम्बमम्बुरुहडम्बरशौर्यनिघ्नम् विघ्नाद्रिभेदशतधारधुरन्तरन्नः। अस्तु। अग्रिमसत्रे कस्याः एकं तु निश्चितमस्ति खलु। नलिन् पुनः हितांशी द्वयोः निश्चितमस्ति, पुनः आराधिता त्रयाणामस्ति। अतः सर्वेपि कस्मिन् दिने भवति इति वयं वदामः, सर्वेपि आगच्छन्तु। पुनः सरस्वतीसभार्थं पुनः स्वागतम्। इतोपि सम्यक् करणीयम् अग्रिमसत्रे। इदानीं तु सिद्धता कृता। अस्तु, शुभं भवतु।